Hi friends, welcome to my channel Study with Jayanti। ଆମେ ତୁମର CPT एग्जाम ପାଇଁ କିଛି क्वेश्चंस ଦେଖିବା। क्वेश्चन କହିଲା the Paleolithic period in India is also known as the age। Paleolithic age को ଅଲଗା କେଉଁ ନାଁରେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ନା ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ନାମରେ ଜାଣନ୍ତି। କେଉଁ ଏଜ୍ ନାମରେ ନା ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ନାମରେ ଜାଣନ୍ତି। 2 नंबर क्वेश्चन कौन कहला ना the primary tools used during the Paleolithic era were dash tools। stone tools यूज करुथिले प्राइमरीली प्राथमिक भाव से माने केउ टूल्स गुड़ाक यूज करुथिले ना स्टोन टूल्स गुड़ाक यूज करथिले। 3 नंबर क्वेश्चन कौन कहला 3 नंबर कहला the Bhimbetka rock shelters which contain Paleolithic affairs are located in the state of Desh प्रदेश। भीमबेटका केउठी अवस्थित अछि ना भीमबेटका मध्य प्रदेश रे अवस्थित अछि। भीमबेटका को मने रखिथिबो केउ स्टेट रे अवस्थित अछि आउ सेठी कोन मिलिथिला रॉक शेल्टर मिलिथिला एगुटा को मने रखिथिबो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एटा भीमबेटका वाला क्वेश्चन टा इम्पोर्टेंट मने रखिथिबो भीमबेटका इम्पोर्टेंट। 4 नंबर कोन कहला the Dash river valley is known for its significant Paleolithic sites in India नर्मदा। 5 नंबर the Paleolithic period divided into 3 sub periods lower middle and dash ऊपर लोअर मिडिल एंड ऊपर। 6 नंबर क्वेश्चन कौन कहला the Mesolithic period follow the dash age follow the Paleolithic age follow करथिला Paleolithic age and proceeds the Neolithic age proceeds the Neolithic age। 7 नंबर कहला the dash paintings are important feature of Mesolithic rock art in India rock painting। रॉक पेंटिंग पे भीमबेटका मन रखिथिबो। 8 नंबर कौन कहला ना the dash site in Rajasthan is known for its Mesolithic archaeological findings। को राजस्थान रे कौन ना पागोर राजस्थान रे पागोर। 9 नंबर कौन कहला ना during the Mesolithic period dash was the significant aspects of the economy hunting। sorry 10 नंबर कौन कहला ना the dash culture is named after the site where Mesolithic Microlithics were first discovered in India मिर्जापुर। 11 नंबर कौन कहला the Neolithic period in India is marked by the transition from to dash to settled farming communities एग्रीकल्चर। एबे हमें देखिया कौन ना तुम्हारा 13 नंबर क्वेश्चन कौन कहला ना 13 नंबर क्वेश्चन कहला the famous Neolithic sites of is located is the dash state of कर्नाटक। कर्नाटक रे फेमस साइट न्यूलिथिक साइट्स कौन ना बिरहाना। 14 नंबर the main Neolithic site in the state of आंध्र प्रदेश is known as कोडिकल आंध्र प्रदेश रो कोडिकल। 15 नंबर the Neolithic people in India used to dash tools made from stone and polished to increase their effectiveness microlithics। 16 नंबर कौन कहला ना the Neolithic culture in India is characterized by the development of dash techniques farming techniques including the cultivation of crops and domestication of animals।
ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମେନ୍ ଟୁଲ୍ ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍। ମେନ୍ ଟୁଲ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡଏକ୍ସ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଟୁଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡଏକ୍ସ ଥିଲା। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କଲା ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରକ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଆର୍ କମନଲି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟରାଇଟ୍। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଜ୍ ନୋଟେବୁଲ୍ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଭୀମବେଟକା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ଡ୍ୟୁରିଂ ହୁଇଚ୍ ଏରା ଡିଡ୍ ଦି ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅକ୍ୱାର ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି। ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖୁଥିବ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ପିରିୟଡ଼। ମନେ ରଖିଥିବ ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ଯାଉଛି କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ଯାଉଛି ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ରେ, ହରପ୍ପା ଯାଉଛି ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ରେ। ମନେ ରଖିଥିବ ତାପରେ 6th ସେଞ୍ଚୁରୀ BC ପାଖରୁ ଯାଉଛି ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯାଉଛି। ମନେ ରଖିଥିବ। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡିଡ୍ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ପିପୁଲ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ରିଲେ ଅନ୍ ହଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଗେଦର। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି ଜେନେରାଲ ଟର୍ମ ଫର୍ ଦି ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଦି ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଏରା ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଟର୍ମ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଦି ଆର୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ କେଭ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ରକ୍ ଆର୍ଟ। କେଉଁ ଆର୍ଟ ମିଳିଛି? ରକ୍ ଆର୍ଟ ମିଳିଛି, ଶୈଳଚିତ୍ର। 8 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁଲ୍ ଟାଇପ୍ ବିକମ୍ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ମେଜୋଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଇକ୍ରୋଲିଥିକ୍ସ। 9 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ରିଜିନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ମେଜୋଲିଥିକ୍ ରକ୍ ସେଲ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ କେଭ୍ ପେଣ୍ଟିଂସ୍। ଭୀମବେଟକା। 10 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା 10 ନମ୍ବର 11 ନମ୍ବର ଏଥିରେ PDFରେ ନାହିଁ, 12 ନମ୍ବର ଅଛି। 12 ନମ୍ବରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। କ'ଣ କହିଲା ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଟର୍ମ ଫର୍ ଦି ଶିଫ୍ଟ in the lifestyles in the Mesolithic period leading towards agriculture transaction। 13 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କମନ୍ ଫିଚର ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ Mesolithic archaeological site cell middens। 14 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା 14 ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଦି ନ୍ୟୁଲିଥିକ୍ କଲଚର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ରେ। 15 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ରିଜିନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ନ୍ୟୁଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ବୁର୍ଜାହାମ କାଶ୍ମୀରରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତ ନା ବୁର୍ଜାହାମ ଅବସ୍ଥିତ। 16 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମେନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୱେଲିଂ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ନ୍ୟୁଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ମେହେରଗଡ଼ ହଟ୍ ଟାଇପ୍ର ମିଳିଥିଲା। 17 କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ନ୍ୟୁଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି କେମୁର ହିଲ୍ସ ଅଫ୍ ବିହାର ସୋହଗରା। 18 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେଟେରିଆଲ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ନ୍ୟୁଲିଥିକ୍ ଟୁଲ୍ସ ଷ୍ଟୋନ୍। ହୁଇଚ୍ ନ୍ୟୁଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଓନ୍ଡ ଫର୍ ପେଣ୍ଟେଡ୍ ପଟ୍ରି ଆହାର। 20 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୱାଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ନ୍ୟୁଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାର୍ମିଂ। 21 କ'ଣ କହିଲା ନା ହ୍ୱାଟ୍ ମେଜର ରିଭର ଭ୍ୟାଲି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଜ୍ ନ୍ୟୁଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ହସ୍ତିନାପୁର ଗଙ୍ଗା। 22 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ସାଇଟ୍ ଇନ୍ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ଆର୍ଲି ନ୍ୟୁଲିଥିକ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟସ୍ ମେହେରଗଡ଼। 23 କହିଲା ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ନ୍ୟୁଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ ବୁର୍ଜାହାମ ଲୋକେଟେଡ୍। ବୁର୍ଜାହାମଟା ଲୋକେଟେଡ୍ କେଉଁଠି ନା କାଶ୍ମୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୁର୍ଜାହାମଟା। ଏବେ ଆମେ 24 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 24 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? 24 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ହ୍ୱାଟ୍ ରିଜିନ୍ ଇନ୍ ସାଉଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ନ୍ୟୁଲିଥିକ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ ହଲ୍ଲୁର କର୍ଣ୍ଣାଟକ। 25 ହୁଇଚ୍ ନ୍ୟୁଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ନ୍ୟୁଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ କେଉଁଠି ମିଳିଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ। ଓଡ଼ିଶା ବାଲା ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେହେତୁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମଟା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ଼ କିଛି ନ୍ୟୁଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ସ ପକାଇବ, ତେଣୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ ଓଡ଼ିଶା ବାଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାଟା। 26 ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ନ୍ୟୁଲିଥିକ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଇନ୍ କେମୁର ହିଲ୍ସ ଅଫ୍ ବିହାର ସୋହଗରା। 27 କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ନ୍ୟୁଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ସ ଗୁଜରାଟ
is noted for its extensive use of microlithics. बागर एटा टिके कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन एटा एते होचे देखि नथिबा 28 कहला हुई साइट इन द सेंट्रल इंडियन रीजन नोन फॉर इट्स न्यूलिथिक एलिमेंट्स settlements is located in Madhya Pradesh आदमगढ़ 29 कहला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलेलिथिक पैलेलिथिक रो माने कोन ना ओल्ड स्टोन एज 30 कौन कहला ना हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलेलिथिक टूल इन इंडिया किए फर्स्ट पैलेलिथिक टूल आप डिस्कवर करते रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट 31 कहला हु वाज रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट के ये ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट 32 कहला व्हेन डिड रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट डिस्कवर द फर्स्ट पैलेलिथिक टूल इन इंडिया 1863 AD रे रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट फर्स्ट पैलेलिथिक टूल्स डिस्कवर करते थे 33 नंबर कहला 33 in which place of India first Paleolithic tool has been discovered Pallavaram near Chennai रे first Paleolithic tool discover करायथिला 34 कहला into how many phases Paleolithic period is divided 3 phases रे Paleolithic period को divide करा जायछि 35 कहला the Swan or Swan culture is named after the name of which river Swan river 36 who takes credit for the identification of middle Paleolithic age in India HD संकालय को जाउछि middle Paleolithic age को डिस्कवर करियारे आइडेंटिफिकेशन करिवारे चिन्हटीकरण करिवारे क्रेडिट जाउछि का पाखो को HD संकालय 37 which culture consisted the longest phase of prehistory Paleolithic use सबटा longest prehistory 38 from which word the word Paleolithic has been derived Greek word Paleolithic Paleo means old and lithos means stone माने रखियो Greek word वासी Paleolithic Paleo हला Paleo means old lithos means stone एबे हमें देखिया 39 क्वेश्चन 39 कहला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेसोलिथिक एज मिडिल स्टोन एज मेसोलिथिक एज हला मिडिल स्टोन एज 40 नंबर कहला फ्रॉम व्हिच वर्ड द वर्ड मेसोलिथिक इज डिराइव्ड मिडलो लिथस मीन्स स्टोन ग्रीक वर्ड मेसोस मीन्स मिडलो एंड लिथस मीन्स स्टोन 41 कहला द फर्स्ट एविडेंस ऑफ माइक्रोलिथिक कल्चर इन इंडिया वाज नोटेड बाय whom A.C.L. Carlyle 42 in which year the first evidence of microlithic culture in India came to limelight 1867 to 68 43 what are the main characteristics of mesolithic tools microlithics छोटे छोटे उपकरण गुड़ाक 44 कौन कहला ना who termed the transition from hunting and gathering to food production as a neolithic revolution guardian child 45 which animal was first to be domesticated by men लोक मान द्वारा फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड करा जायथिबा कोन पशु डॉग 46 फ्रॉम व्हिच प्लेस द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फूड प्रोडक्शन इन इंडिया इज ट्रेसेस टू मेहरगढ़ भी एक इंपोर्टेंट प्लेस माने रखथिबा in which period of stone age civilization men started cultivation of crops neolithic रे cultivation करबा आरंभ करछंती 48 कहला around what time men started cultivation of agriculture around पाखापाखी 7000 BC गोटे कथा तमर सब एडमिट कार्ड आसी जाय जो माने जानि ना एडमिट कार्ड आसी कि न आसी तेनु तुमे माने कोन करबो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दबो केमित कोन करबो सेगुडा देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करदेव सेंटर जब तुम मैंने जान कौटी पड़े कौन कर आगुआ जाकि देखीदेव तुमको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा कौटू कौटू क्वेश्चन सब आसाला से टॉपिक ऊपर अधिका तुम कौन कर ना देख कौ टॉपिक रो अधिक क्वेश्चन आसी से टॉपिक गुड़ाक देख तेणु तुम एग्जाम तुम्हें जिते संभव से हिसाब से तुम कौन कर ना पढ़िया आरंभ कर जमीती एग्जाम क्वालिफाई करियो जदि मो भिडियोटी तुम मानक भल लगुव लाइक एंड सब्सक्राइब करवा आज भिडियोटी एतिकी।